warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you. Hey guys, how are you doing? I hope you doing great today. Especially for grade 8. This English is for grade 8. Ini adalah untuk kelas 8 ya. Kelas 8 SMP or MTS. We will discuss about this particular books. Ini adalah revisi 2017. Kita akan bahas the first chapter. It's English time. Okay, we will scroll. Useful tips. This is a tips for you and me also. Make sure you know what you say. Pastikan kalian tahu apa yang kalian katakan. If you need to know a word in English, jika kalian ingin mengetahui kalimat dalam bahasa Inggris, or Indonesian atau dalam bahasa Indonesianya saat baca bahasa Inggris, ask your teacher or friends. For example, how do you say manggis in English? Caranya tanya seperti ini ya. How do you say manggis in English? What is donkey in Indonesia? Ini adalah bagaimana kita menanyakan kosakata ya atau verb, menanyakan vocabulary. If you need to know, jika kalian ingin tahu how to say or write word in English, ask your teacher or friends. For example, how do we say this word? Bagaimana sih kita membacanya? How do you spell the word? Bagaimana kita mengejanya? Ya, ini untuk bagaimana kita mengatakannya, bagaimana mengejanya seperti sebagaimana cara tanyanya seperti itu ya. Oke. If you find any difficulties, ya jika kalian menemukan kesulitan, you can ask your teacher or your friends. Jika kalian menemui kesulitan, bisa tanya guru atau teman. You may go to your teacher and friends and ask question or ask for help if you have any problems. Please use a good dictionary, an English Indonesian dictionary, and an Indonesian English dictionary. Jadi kalian juga bisa menggunakan kamus. Dan jangan lupa, kalian juga bisa menggunakan Google Translate seperti ini. Like this, Google Translate ada cara bacanya juga. Ya, jadi di sini kalian bukan hanya tahu artinya, cara bacanya ada di Google Translate. That's very useful, itu sangat berguna. Okay, we go to chapter 1. It's English time. Here you go. We will learn to get attention. Kita akan belajar bagaimana mencari perhatian. To check if we are understood. Untuk mengetahui apakah kita telah mengerti. To show appreciation to others. Untuk menunjukkan penghargaan pada yang lain. And to tell what we or others people think of something. Jadi untuk mengatakan pada orang apa yang kita pikirkan tentang sesuatu. From now on, I will use English in my English class. Oke, jadi kalian kalau ingin segera menguasai bahasa Inggris, gunakanlah ya. Ngomong-ngomong sama teman kalian pakai bahasa Inggris, terutama waktu pelajaran bahasa Inggris, oke? Kalau bisa, kalian bikin English Day di sekolah kalian atau di kelas kalian. Jadi pada hari tertentu tidak boleh ngomong bahasa, harus ngomong in English, nah, gitu ya. Oke. Observing and asking question. I'm Siti, ya, yang pakai jilbab ini Siti. I'm Dayu, this is Dayu. I'm Edo, yang rambutnya keriting ini Edo ya, sambil kita hafalkan hero-hero kita di tokoh-tokoh kita di buku ini. I'm Lina. Lina apa bedanya sama Siti ya? Masih belum begitu nampak bedanya ya. Oke, seperti kembar. I'm Benny. Rambutnya yang bawah bergelombang, yang atas enggak. Hi, I introduce myself. My name is Udin. Ya, hai, bolehkah saya memperkenalkan diri saya? Nama saya Udin. Oke, ini Udin ya. Oke. We will play the roles of the student and the teachers in the conversation to get others people attention. Kita akan memainkan peran ya dari murid dan guru
dalam percakapan murid dan guru ya, untuk mendapatkan perhatian. Ya, what will do, ini yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will listen carefully. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati to our teacher reading the conversation, ya, pada guru kita untuk membaca conversation ya. We will repeat the conversation. Kita akan mengulangi pembicaraan after him or her, sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Then, kemudian in groups, we will play the roles. Kita akan memainkan peran of the speaker in the conversation. We will say the word loudly, clearly, and correctly. Wait a minute. Oh, it is very hot in summer anyway. Ini panas sekali, jadi saya nyalakan AC sebentar tadi ya. Oke. Let's continue. We will, ini sudah kita baca ya. Oke. Yang ini. Kita akan baca ini. From now on, we will use English in our English class. Oke. Mulai sekarang, ya, from now on ini bisa diartikan mulai sekarang, we will use English. Kita akan menggunakan bahasa Inggris in our English class. Oke. Ya, mulai sekarang kita akan menggunakan bahasa Inggris di English class kita. Oke. We will use English in our English class. Siti, what did I say? Siti, apa yang baru saja saya katakan? We will use English in our English class. Ini nomor 2 ya, nomor 1 ini harusnya saya baca dulu. Everybody, may I have your attention please? Ini Bu Guru bilang gitu ya. Sekali lagi, everybody, may I have your attention please? Kalian ulangi ya, setelah Pak Ali membaca ini, kalian mengulanginya biar terbiasa. Oke, kita ulangi lagi. Everybody, may I have your attention please? Ini, yes ma'am, yes ma'am. Oke, kalian ulangi ya. From now on, we will use English in our English class. Okay? We will use English in our English class. Siti, what did I say? Dia bertanya pada Siti. We will use English in our English class. Oke. Itu jawaban dari Siti ya. Right. From now on, we will use English in the English class. Everybody, what do you think? Are you ready? Ya, betul. Mulai sekarang kita akan menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris. Semuanya. Bagaimana, apa yang Anda pikirkan? Bagaimana menurut kalian? Bisa diartikan gitu ya. Are you ready? Kalian siap? Yes, ma'am. Ya, Bu. Oke. What do you think? Edo, are you ready? Yes, ma'am, I'm ready. Bagaimana menurutmu, Edo? Apakah kamu siap? Ya, Bu, saya siap. Oke, itu Edo siap. Kalian juga harus siap ya. Attention, please. Attention, please. Perhatian, perhatian. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oke. Attention, please. Perhatian. Now, let's say it together. Sekarang mari kita ucapkan bersama-sama. Yes, we are ready. Kalian ulangi ya. Yes, we are ready. We will use English in the English class. Kalian ulangi. Oke. Sekarang lanjutannya. Yes, we are ready. We will use English in the English class. Kalian ulangi ya. Oke. Ya, kami siap. Kami akan menggunakan bahasa Inggris di kelas bahasa Inggris. Hi Dayu, stop doing that. Hi Dayu, berhenti melakukan itu. Please, tolong. What do you think? Are you ready to use English in the English class? Apakah kamu siap menggunakan bahasa Inggris dalam kelas bahasa Inggris? I'm sorry, ma'am. Yes, I am. Maaf, Bu.
Ya, saya siap. Intinya gitu ya. Mungkin dia sedang ngapain lah sesuatu yang tidak fokus ya. Number 8. Edo, say it again loudly. Edo, katakan sekali lagi dengan keras. Yes, we are ready. We will use English in the English class. Ya, kami siap. Kami akan menggunakan bahasa Inggris dalam kelas bahasa Inggris. Excuse me, ma'am. What's attention in bahasa Indonesia? Permisi Bu, apa sih artinya attention dalam bahasa Indonesia? Attention is perhatian. Ya, ini tanya sekarang. Sir, may I wash my hand? Nah, ini adalah kalau kalian izin ke kamar kecil, ya, tidak. I want to go to little room. Nggak seperti itu ya dalam bahasa Inggris. Kalau ingin izin ke kamar kecil atau ke WC ya, izinnya adalah Sir, may I wash my hand? Bolehkah saya mencuci pintu? Ya, akan dijawab sure. Kalau perempuan boleh juga may I powder my nose? Bolehkah saya membedah hidung saya? Jadi itu bahasa yang sopan untuk menunjukkan kalau ingin ke toilet. Ya, sure, may I wash my hand? Itu ya, atau untuk khusus perempuan, kalau laki-laki nggak cocok ini. Sure, may I powder my nose? Nah, kalau laki-laki nanti dikira drakor nanti. Ya, oke. Hai guys, are you coming with me? Hai teman-teman, mau ikut? Sure, let's go. Oke, mari kita pergi. Ya, oke. Kita lanjutkan lagi. What we have here? Oke, we will play the rules. Kita akan memainkan peran of the student and the teachers in the conversation to get people attention. Kita akan memainkan peran untuk anak-anak dan guru dalam percakapan ya untuk mendapatkan perhatian. Here what we will do, ini akan kita lakukan. First, our teacher will ask what the teachers and the student in the conversation on page 4 to 7 say to get others attention. We will listen the questions carefully. Ya, yang pertama guru akan meminta what the teacher and the student in the conversation, ya apa yang guru dan murid, what the teacher and the student in the conversation on page 4 to 7 say to get others attention. Bagaimana yang harus kita ucapkan untuk mendapatkan perhatian ya orang lain. We will listen to the question carefully. Kita akan mendengarkan pertanyaan itu dengan hati-hati. Second, we will state what the teacher and the student say to get attention. Kita akan menyatakan apa yang bagaimana cara guru atau murid mendapatkan perhatian. Finally, akhirnya in group we will do the same activity. Dalam grup kita akan melakukan aktivitas. We will take turn asking and answering question. Kita akan mendapat giliran untuk bertanya dan menjawab pertanyaan. Yeah, we will play this. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. We will play the roles of the student and the teacher in the conversation to tell and ask what we or other people think of something. Kita akan memainkan peran dari murid dan guru di dalam percakapan untuk menyatakan apa yang orang lain pikirkan terhadap sesuatu. Ya, bagaimana seseorang memikirkan sesuatu. Kalau tadi kan tidak perhatian ya. Ya, what we will do, ini yang akan kita lakukan. First, yang pertama, we will listen carefully. Kita akan mendengarkan dengan hati-hati to our teacher reading the conversation. Guru membacakan conversation. Second, yang kedua, we will repeat the conversation atau him or her sentence by sentence. Jadi kita akan mengulang apa yang disampaikan guru. Dalam kasus ini, kalian mengulang apa yang disampaikan Pak Ali. Oke? Okay? Then in the group we will play the roles of the speaker in the conversation. Dalam grup kalian akan membuat ini ya, memainkan percakapan ini intinya gitu ya. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Okay, let's go. Ini dimulai dari nomor 1 ya. Jangan sini. Kebiasaan baca manga, jadi bacanya dari sini ke sini. Ya seharusnya benar dari sini ke sini ya. Mode normal lagi. Udin, do you think Edo is angry with me? Udin, apakah kamu pikir Edo itu marah sama saya? I don't think so.
Look, he is smiling. Saya pikir enggak, lihatlah, dia tersenyum. Guys, I think Udin will like this notebook. Teman-teman, saya pikir Udin akan menyukai buku ini. What? Apa? I don't think so. Saya pikir enggak. Udin doesn't like bright colors. Udin tidak suka warna terang. Okay. Udin, what do you think of your classroom? Udin, bagaimana pendapatmu tentang kelas ini? It's very dirty, ma'am. Some people don't care. Ini sangat kotor, Bu. Beberapa orang tidak merawatnya, tidak menjaganya. Do you think he remember the story he has to tell? He hasn't said a word. Apakah kamu pikir dia hafal atau mengingat cerita yang harus dia katakan? Dia nggak ngomong apa-apa. Ya, he hasn't said a word. Dia diam saja, belum ngomong. Ya, I don't think so. I know he didn't prepare well. Saya pikir enggak. Ya, saya pikir enggak. Saya tahu dia tidak menyiapkan dengan baik. Thank you. I don't think so. I know he didn't prepare well. Ini mungkin tidak hafal ya. Jadi menyatakan kalau dia hanya diam, tidak bercerita. Mungkin dia tidak hafal ceritanya karena tidak persiapan. Thank you, Lina. Your story is very interesting. Terima kasih, Lina. Ceritamu sangat menarik. Thank you, ma'am. Terima kasih, Bu. Hello, excuse me. Halo, perhatian. Listen everybody, dengarkan semua orang. I think you need to read chapter 1 too. Saya pikir kalian perlu membaca bab 1 juga. Ya, yes sir, ya Pak, ya Pak. Penny, what do you think of this picture? I think it doesn't look natural. Penny, bagaimana menurutmu gambar ini? Saya pikir ini tidak natural, nggak alami. Ya, gambarnya masa ada pohon seperti ini, pohon kok keriting? Ya, enggak lah, gitu. Mungkin dia pikir ya, gambarnya mesti seperti anak TK. What do you think of the story? Bagaimana menurut kalian cerita ini? It is very interesting, sir. Ini sangat menarik, Pak. We will ask our teacher what he or she think about some people and things in the classroom. Kita akan menanyakan guru apa yang dia laki-laki atau perempuan ya think ya pikirkan about some people tentang beberapa orang and things dan benda-benda in the classroom ya di kelas. Here are what we'll do. Ini yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to the examples. Second, we will repeat the example after him or her. Then we will ask our teacher what he or she think about people and things in the classroom. Ya. Yang pertama kita akan mendengarkan dengan hati-hati, ya. Contoh-contohnya. Yang kedua kita akan mengulangi, ya. Contoh setelah guru. Kemudian kita akan bertanya pada guru apa yang beliau pikirkan tentang orang-orang atau benda-benda di kelas. Okay, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Kita scroll ke atas. Ini kalian pelajari, habis itu kalian praktekkan ya kata-katanya bagaimana gagas satu. What do you think about this? What's your opinion about this? Gitu ya. Kalian praktekkan, kita baca lagi. What do you think of our classroom? Apa pendapat Anda tentang kelas kita? I think it's a bit dirty, but it's big and tidy. Saya pikir ini agak kotor, tapi ini besar dan rapi. Itu tetap aja kotor ya. What do you think of Sita? Bagaimana menurutmu Sita? I think she is smart,
but she is a bit talkative. Saya pikir dia cerdas tetapi cerewet. Smart ini ada dua arti ya. Kalau kita pakai arti British, ini artinya rapi. Pakaian lebih pada pakaian, smart. Tetapi kalau kita menggunakan American English, smart is cerdas. Ya, atau pandai. That is smart could be the meaning. In British, they use smart for tidy. But in America and maybe in Australia, smart is the brain. Okay? We'll ask your classmates what they think about some people and things in the classroom. Kita akan bertanya pada teman sekelas apa yang mereka pikir tentang orang dan kelas. We'll ask our teacher, kita akan tanya pada guru kita, for help if we do not know the English word we want to say. We'll play the rules. Kita akan tanya pada guru untuk bantuan jika kita tidak mengetahui kata-kata dalam bahasa Inggris yang ingin kita katakan. Atau kalian bisa googling, ya. We will play the rules and the student and the teacher in a conversation to check if they are understood. Kita akan memainkan peran, ya. Percakapan antara guru dan murid ini untuk mengecek ya apakah sudah dipahami materi ini. Here are what we will do, ini yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher reading the conversation. Second, we will repeat the conversation after him or her, sentences by sentence. Then, in group, we will play the roles of speaker in the conversation. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Okay, here we go. Number one, Siti, do you understand the story? Siti, apakah kamu mengerti ceritanya? Not really, enggak begitu. She speaks very fast. Dia ngomongnya cepat sekali. Do you know what I mean? Kalian tahu apa yang saya maksud? Yes, sir. Ya, Pak. Only both of us will clean the classroom. Hanya kita yang akan membersihkan kelas. What? What do you mean? What do you mean? Ya, what do you mean? Apa maksudmu? What about the others? Bagaimana dengan yang lain? Edo, do you know what to do? Edo, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Sorry, ma'am, I don't. Say that again, please. Maaf, Bu, saya nggak paham. Tolong katakan lagi. Oh, gitu ya. Do you understand my question? Kalian tahu pertanyaan saya? No, ma'am, sorry. Say that again, please. Tidak, Bu, maaf. Katakan lagi, tolong. Is it clear? Apakah jelas? Yes, ma'am, thanks. Ya, Bu, terima kasih. It's so beautiful. Do you think so, Udin? Thanks. No, not that your picture beautiful. You, beautiful. It's make my heart beating faster. Ada tadi ya, ini mengomentari gambarnya. Your handwriting is clear and beautiful, Edo. Tulisan tanganmu jelas dan indah, Edo. Thanks, makasih. Do you think of the picture? What do you think of the picture, Benny? Hey, what do you think of the picture? Benny did it well, didn't he? Bagaimana menurutmu dari gambar ini? Benny mengerjakan dengan baik kan? Yes, he did. It's very beautiful. Ya, dia telah melakukannya. Ini sangat indah. Number 10, in the canteen. I think the noodle is too salty. Saya pikir mie-nya terlalu salty, itu asin. I think the noodle is too salty. Saya pikir mie-nya terlalu asin. I don't think so. It's nice. Saya pikir enggak lah, enak kok. Dia suka asin, dia nggak suka. Benny, do you think English is easy or difficult? Benny, menurutmu bahasa Inggris itu mudah apa susah sih? Mudah apa susah? Mudah apa sulit sih?
I think it's easy. Saya pikir ini mudah. I love English. Saya mencintai English. He's a diligent student. Don't you think so? Dia adalah murid yang rajin. Apakah kamu pikir iya? Yes, he is diligent and smart too. Dia rajin dan cerdas juga. Ya, dalam hari ini mungkin cerdas ya, artinya bukan rapi ya. Ini Pak Guru. Great. I think there's a beautiful invitation card. I like it. Keren. Saya pikir itu adalah kartu undangan yang indah. Saya menyukainya. Thank you. Your picture is beautiful. I like the color. Thanks. Gambarmu indah. Ya, saya suka warnanya. Terima kasih. Excellent. That's my girl. Keren. Baru ini gadisku. Thank you, ma'am. Terima kasih, Bu. What a wonderful picture. What a wonderful picture. What a wonderful picture. Thank you. Wow, gambar yang keren. Terima kasih. In our journal, everybody of us will handwrite our reflection on our learning process. We will use English or bahasa Indonesia. Di dalam jurnal kita, semuanya akan menuliskan pakai tangan our reflection on our English, on our learning process. Kita akan memberi reflection ini kayak pantulan, pasti artikan pantulan ya. Intinya summary lah untuk mengecek proses belajarnya sudah dilalui dengan baik apa enggak. We will use English or bahasa Indonesia. Kita gunakan bahasa Inggris boleh, bahasa Indonesia boleh. I have just learned to, apa yang baru kita pelajari, to get attention, to get attention. Yang pertama tadi untuk mencari perhatian ya, to get attention. The activities I like most were apa aktivitas? Oh, bukan hanya to get attention, ada lagi to ask opinion, for opinion, menanyakan pendapat, ya sebenarnya cara mudah untuk menjawab ini ya kalian lihat tujuannya tadi. Nah, we will learn to get attention, to check if we are understood, ya, to show appreciation to others, untuk memberi perhatian to others, to tell what we or other people think of something. Think itu bisa diartikan pakai kata lain opinion. Ya, jadi ini adalah jawabannya sudah disediakan. Apa yang kita pelajari yaitu seharusnya. Kalau kalian belum merasa belajar itu, ulang lagi videonya dari awal. The activities I like most were I don't know, what do you like from this process? For me, I imagine myself if I were you. Saya membayangkan kalau saya kalian, play the rules is what I like the most. Play the role. Memainkan peran. I like that. Ya, bersama teman-teman itu seru sekali. The activities I found most difficult are kegiatan yang paling saya anggap susah adalah, I don't know, what do you think? Mungkin speaking English during class? Mungkin berbicara bahasa Inggris selama kelas, tadi kan diharapkan untuk semuanya ngomong bahasa Inggris. Ya, aktivitas ini mungkin agak susah. Kenapa? Kosakata kita kan masih berkurang. Ya, due to lack of karena kurangnya vocabulary. Hey, but you can ask for your teacher, you can open your dictionary and you can find it in Google the meaning of something that you want to say, something that you don't understand.
you not only got a meaning, kalian bukan hanya mendapatkan artinya, you get how to pronounce it. Kalian dapat juga mendengarkan bagaimana cara mengucapkannya. You can use your headphone, that's better. What we need to do better is what we need to do better. Apa yang harus kita lakukan dengan lebih baik adalah just practice it. Practice more often. Practice speak English every day. Saya sarankan kalau kalian punya kelompok atau geng atau teman sahabat karir, ajak teman kalian atau kelompok kalian untuk mempertajam kemampuan bahasa Inggris kalian. Ya, jadi sambil bercanda dengan teman, sambil kita belajar bahasa Inggris. Saya melihat itu di beberapa sekolah di Surabaya. Saat saya datang, saat istirahat gitu ya, saya masuk kantin, everybody speak English. That's well done. That's well done. Ada yang seperti itu dan it's work. Ya, why you don't try that? Kenapa kalian tidak mencoba seperti itu juga? It will be great. Okay, guys, I think it's as far as we go today. This video is about to end. Ini akan segera berakhir ya. Thank you for your attention. We will meet again in the next chapter. What can do it? We can do it and we will do it. Nah, itu nanti chapter berikutnya yang akan kita bahas. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.